masuala yayo leo livirilia les suala la laboratoire national de travaux publics et des bâtiments ndio muhimu wa laboratoire hiyo ikao dutunda zazi za kiserikali zifanyisha hao nane zazi za kibinafsi sha au dungaze sharia bali bali zilio za uhusu mfanyo mabare wa hazeni ba urumiaze ardhi mu laboratoire kao yo muhimu sha ulondo muhimu hao kubali anokanga rudi reje ala linu ilitoa nono zahazi za laboratoire ino namna ya jitekelezao na namna ya uruhusu ka laboratoire ino hakika ijue roli hao harmono de losoni wa hezi so la dasa kao do la territoriale au projet un projet intégré au développement des chaînes de valeur et de la compétitivité et nous projet kao ngendeleo mashababi watujitekeleza ambao mwanzao warumisha projet inu yona miliard kumeno mweja inu mengo mweze projet kuza wasula mwe NC konge financione bank mondial ya wenda harma no hindi ya wenda harma haina activité ya fungatana na ledima ya fungatana na tourisme na nanuza sa shababi wa ya onekaya ngamine projet ngandi sawa je mfano mlimo marunda shai marunda yao katsi alimi mtuko yafanya yam transformer marunda yao ye katsi transformer mtuko buzanda hao huwa mlimo marunda msha transformer sham huzoda ani ngangalia rango mwado hazi witiaziani atampaka do mwiso sha ketsorenga mbidi ya hazi shanganzawe kaleo wanzo hundo msaada wa projet hilo nganzo utiyo hitswania kwa mwanzo tajiri ya ore kawe ujwa adima rekawe ujwa hawe kuchi rekawe ujwa nuza tourisme hawe kuchi sheko fanye projet ndio ndo fanya projet mwanzo mapesa ili yasaidie hata waswili harma mahalawanza au tajiri ukaondo usawa wao yao projet ndio ujwa yangajwa ne projet ino itamaniwa takriban wandushihwi na majana maranda 1600 personnes wadujwa beneficier ne projet ino ahunge mashababi hususan walio harma zetabu za hazi kabla zimkera ngwaba wanisojifikiria shanga rombao mungu mmoja wao jeri nanwe zaidi uswe projet ino ili waelewe nondo maana hayo au kainde projet handani ya microfinance na micro entreprise tito na entreprise wa titi ya uruhusu wengi harma mashababi walawa harma zetabu kao do wadonizo jau rihadisi uskwaleo unu ala la husu ya francophonie ngajoka haina maha wandu celebre francophonie undu maha amehubitanu rangwe francophonie ya pangiha halafu holiho dogo ade unu wa covid-19 kana rifanyisha hena mna joka fanyisha shao wao niveau ya uongozi wa hesha wa mkonzi unu wa sawa kubaliana ya ukaya wajo créer fond ani wa hensu fond ya kusaidia wadukao waremwa no wade unuti upande wa wade shawaremwa au upande wa hele tumola hao haruma upande wa akiba hao hususan wandu washe ili wasaidie babi harmaza tambikao de za warema mengoni masuala kao tena twaliwa leo do hanzi wa he shekao ihusha mahakama inu wazungu dingo haba Conseil supérieur de la magistrature inu dengazi bahi yakayabaki haruma umkonsi wa mahakama ya Komoro yatuka akati yabo leo wandu kubaliana kaya rais wa dawla kubaruka ihatsi hazia inu hazia inu bili hususa handani do hukumu ya mahakimu ndi hazia handani ha do hukumu ya mahakimu shawajaho liho ngone nafasi ya ujwa hukumu ya mahakimu wawajao wuhunda ze demande za haina mduka wanzo wake hakimu wote ndio wabeshewa wazitwalia wamtwalia wala wanzo wake hakimu ngesa hiyo wajobeshea rais wa dawla shamdu dini sheleze kwa inunga zi muhimu kabisa ama mahakama haka gadro ka inifikiriwa rangwa rango mahashimu na majira shenana mengo minane na fukanda bandi sofikiriwa ihansiwa kenda paroshinda akanzi na inu ngejo itowe udu aku hakuhoka
wanu raia au entreprise fulani kama mfano hajifikiria ukaharendwa naye ni hakimu katika ujua ya shtaki shabana abaha wado bakensi shekao shijodo hukumu hakimu harma ezitenda za hao shawajao tsono pande huo shawajao shi jodo tsuja ena mrikao ngelazimu ende atengeza za manazinu za hukumu kanga jwao engazinku ya hei mahakama harma haina dawla twali ya wajao umjio likoli mwezi monti ya juillet yaho wanazionika o waharmaze klasi za examen nana barandu ya walo harma universite nana mtwala nana rentre waja ujofanyishia baina hele 14 septembre na 23 octobre yaho mahaunu masuala kao yaangaliwa zanagozi pankando kama wabenze ngadro waswili harma ndo madazino kama mjao ukaya inuti rentre ya kawaida inu rentre ya fungatana na wade ikaongo remao limengu kamili ngamonao harmoza tatione za tafiso za anga mishiao namna wandu waji hudumu ka rentre inu beshwa kasfanyishao shaiti yiti enjezewo wade unu shawandu wafanya namna wajibali hanamna kao uwade ngonguza shauti enjeze okanga jwa tena kaka wenyewe njeza harmo wana yabongo rejo malahoni beshoka wana katuka wawadi hama hukunji wa hawa mande helo aze waka washa ekawa rejo malahoni yejo ndio kasi wando aze labda deja sina problemu ngajoja alafunge zihadho arazirengwa pia ili rentre inu ivire namna njema upande wahusu uwade wa COVID-19 masuala la mwiso lihusu ifetehe le 6 juillet ikao inu ngejofanyishiha armaye temu ya hommage au corps médical ningajo ngejoja ishukurie wafanya hazi pia wahonono habo ikao wonsi pia beshoka umondoni wakamna harambavi emadeli mzijwa shawonsi pia wajimobilize wahimi hawana no wade unu wa COVID-19 garonao ukaya sba harmaza radio shahata ngabo wenji wa hao wanjawa mamiji balnabali wafanya conference waeleza namna lazima wandu wajibali abonge ulihonde hazi muhimu waifanyao ukarake jahisa ngaendelea etemia hesi juye jao ngejo husu unono hususwa wandukao mwaramshihao harmo nono nukta mwiso de suala la msaada raire wa jana no wana nyasi wa Maroko msaada pana mwana kao harmo msaada bala badikao ensindo wa hunda wondo msaada wa handani ekarendo vima kimali shatima pesa mmono kazi la material za bali wana malalao za dunga kimali wondo wa handani aunge yakahakikisha mara sasa tena ula mdungano mwema ulio baina ya ufalme wa Maroko ni Jamhuri ya Komoro hizo ni mazenu kutoka ondo rasadi leo harma baraza la mawaziri bila shaka kama ina masuala kama sana jibu mara mengi shukrani amina masuala maili handa ninde upande wa fet mana ngasi harajwa wa delulio feti ya unwaha mwipanga ikaeje olihoye emeunjiliano zilihaniha ila vilinde ze mask amfikirie mfumo ralano huja serikali kautwalia namna ya he mask kairende he obligatoire ile ala ngilo da bo dinu la heze mask ujukarat bale ulinu baraza la mawaziri la kawaida kama udosha wafanya baraza la mawaziri na bao interministeriel rure jama le swala la heze mask shayo ala kulli hal wa Komori waelewa nane atuelewa msingi lazima yabeze la mhe ukaya le dalawe madokteri wanzi hawa aba kama wanzo utawe wade unu wanzi hawa ka mask lunde dalawe lanzi wao harma haina ordonnance utolo wao mask nao ngamusho mara baba leo yonzi pia mzitia ao na nyinyi denzi yangu ya urumia ili wandu pia waelewe wanambue ukaya za mask zino gizo muhimu ababa ya baki ya tukaza yunga joji ama umunano ujao
uhusu sherehe ya independence ya uhuru hatu, bila shaka sherehe hiyo ngetofanywa haustehi ziazma mbali na mbali za ujihifadhi nuwadeu umshinzi ngodoka duwondo uste ziazma mbali na mbali wanano nuwadeu nabo beshuka wandu watsanganyiha shangwa do tsanganyiha ze distance za lazima beshuka wandu watsanganyiha shangwa do kaza ze mask amo wandu wadoka tsanganyiha na bila shaka effet kana ujo ifanyisha mande hili dingo fanyisha haina ma oka umuhaunu ngasama hadi nyindwaji abonge haina namna wa effet ni doka fanyisha sha auste ze mesures zinurambao ze mesures barrières austehi ukahena mndu ya kaze maski ya hewe mndu kojabo shata hivyo mesenga dori ngazi hatua za lazima zirengwa hafunga sana ndio swala la hizo maski. Mimi swala langu mtukufu de yahusiana na msomo akabone sabo kaya le premier jenge bidona zona bisonja armo misomba la mbali nandari joze mesure les moyens ikao msamzi tarisha haunika huswan de universite au malakao wa hafijo kabisa ili wandu wawane no wadi hunu alela vili de la husia na armondo alobonzi walandu wala bahi wesawa diwaziwa wa marhaba upande wahe umreje likoli na bazende ze classes za examen classes za examen de jokonjia yabo upande wa 1er juillet yabo wajokonjia armo wana zioni waweza likoli za hambani yabo 66 375 aux universités 3792 étudiants wakani ze classes za abonge eze mesures za rengwa hende abadi abo zombili ze mesures kumbili de distanciation ani lunika na panza abo classe ya doka na wandu mengo mine shokana ndo shire rekando universite rekana hamu haina likod na heli relezi wane waziri ze hatu wasazi rengwa kabata hata problemu pale ya wili di bwana hoi bila shaka de serikali ndio na wajibu ya uhimilia ya mafundi na wanazioni wadoka henda mwa muda wonjua wajua himilia tantungavi ukekana amba ukaya yabo lazima haina mndu yake na mask balanga jua ukanga swenji wanu deja ekauto nongela wanu plus mafundi wa hao yabo watimiziwo haruma 75 80,000 personnes haruma mifumo mitano bana deheli hambo hao mifumo mitano ya aho ganzo ando hunde mask jodumu ganzo etc bonge hiyo lazima serikali wana wajibu yao shana nasi watu sote haina mndu mbaba na mzazi wawana ngasina na wajibu wajao ukaya ekango behoma na likoli ya reje likoli lazima wewe wao ujuzi se ekai mask hai hundu ekamudu hunda na serikali kakane hunda na serikali nganzo ujifikirie unonoha bonge ndi namna rapanga wala toujours le soala la husu wananyaso ere kanodlu rensi ere hoka kanodnika kwa tsundi kana fasi au rensi na sisi waja unga litabisha gatsa hauze nzia toujours wala zamba babi gatsa hauze nzia toujours ngabo des solutions raproposewa ngabo mahala wasawabua ze hamatanzani wabua izo pia ngato uzitao baoni karona na mwa interministeriel japo. Monsieur le ministre, harumao wadeuno watangaza jingwa tabihao haku kwa tsubuliwa wafanya hazi hekuvrufe le swala linum lipangaje elabili tsikwanzani jwa kayabanu bandi ya he ezenti wadeulio hundu solution khaswa da haruma ye misihiri beko wadeko jaroha ele swala lahe misihiri holiho maulama waona na le swala linuli taliwaji ni baraza la mawaziri dino la kaleo na unga msugozi sa le baraza la linurambao interministeriel ikawa kweli raisi uka kweli baonga mawaziri uka oshatipia shabo uka ya wajao mawakala wa hesu komite scientifique ne prise en charge ne hilo ngajoka la bese kabla humuswa mfumo awesa hiyo ngajojibu
yayo masuala yahusu couvre-feu yahusu misihiri amade heli wahamba maulama waonana sisi ngadronana nao upande wahe komite national ya coordination ngadronana na maulama mfumo unu katu hadi sina mufti nondo hahe yawo ngadrojibusha nda harmo mwana no sha hizo ngizo baoni masuala kaono mayosabu ngizo baoni ngadotwaliwa wana muda mshashi iso hedaula ngujo tekeleza rai yahi baada ya kushinaza rai za wao wote. Waziri Skandana njize masuala humsomo kazi likoleza nafsia wanda waona na miforana ni hunja msaka ngo kutajiao mwajengo washinde wa continue ize kuroma zilikoleza nafsia suala linomdifikiri lamba vile kama tunaona hiyo kaya waziri wa humsomo haparo wanronzi pia wahusiana na rentrée wao nga republic nga privé wakaabo wahadisi waelewana na ne mafundi waelewana wajuawe namna ya urwaliana ili rentrée inu ifanyishihe harmasharti njema miona kanza ni sesindia waziri harmali swala linu la humsomo oka ngadroka na wakandroka uzia humsomo hasibabu yoka wade kujaka wa jaranzi uja bahainu uja unjia nikardwa angalia hata armazensi kardwa angalia mbasu jana rono bahainu ngabore confinement babo tena tsanana bikana ngabatsindongo ikaongeza joru diziziye maana warekana mndu mzima rijawa tsana tabanga sifukare yodua ngasema jana maili na kume wandu wakotamine yeba kaida kaba tsanana bikana kabatsindongo yakana joru ditsena izi holi hodi namna hawa yodua ukayana rifanyika naza ufanya ristehi ze hatu ambali nabari za rengo ili jihifadhi lazima ristehi aukayabo emanara amba ukaya mwezi 6 ya juillet yete mwijoka ukayando ukaya wandu waferesheye wandu hazi wafunga sana nunono dawekawo hazifanyishi handro ukaya ingeka bataka bare ngwamezu irenge kwataka wazishangiria wahima wazeleza wahima waangalia wawade namna lazimu utukanga sarma wandu zihwina zihwi watuka bahanga sarma wade u shawafanye hazi hao yabunge nganzori wasaidie haustehi izwe kaunde za hamba rejeri amini ukaya ngelazimuo rikosemi hono risamwe harma chevuhu rikazeze masque artido tsanganya haku nganzo iyone ordonnance yanzifane ma docteur ekari dungu hizo yabunga duka ngatihifadhiwa kabatsa hata sababu ya ukaya arendera fanye confinement jamahale kao Shekai bidi rifanye confinement ngajua ifanye sikende ndo hanza rondea kai bidi rifanye confinement ngajua ifanye era iso heda ula katsu yanza hiyo sha emanatso yanza bungu aminu kawa komor hehe liwaste zenogoza heze ze jamaa bali na bali hehe liwaste yetswaid ngo aminu kangwa johendele na ustei ze mesures zinu yone maana kakarna wasula ma confinement sheka aba wanu wafanyezo wanzao abo sasa hiyo lazima wandu warumie ordonnance nyindwachi ikawa yonziro kabisa ordonnance ya confinement yonziro ya ordonnance ya rahisi ndainu rirume hata jeno ndaba ha shar tijeje kwa subhana madaba marhaba menji na mimi ngamboshlo marhaba no bingo dunga ye kwa de presino contrandino mana juzi ona remplacer wana ama wenji wafikiruka ya tsitungwavyo hangu tsipashia au tsihulu itanda wala pitali tilala no ngami simwade ndio shukurio simwade ngadodo na wakati wasanga wa sauti tuacha afanye au waje wabadili wa serikali waje mkumbadi sham amshukurio waka ngeone sawa kwa wanu waidunga hapo ku mpango una maraba menji marhaba menji ndika mkaridunga karma conseil des ministres maneno ya waziri mkalmani wa serikali humidi msaidi na ujimdi sa izajiri